अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए 10वीं जमात से नज़्म आमद बहार पढ़ेंगे। मैं अब्दुल्ला ख़ान सी आज की इस वीडियो क्लास में आप सबका पुरज़ोर इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम असनाफ़ सुखन के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, नज़्म के ख़ुसूसियात, शायर का तारुफ़ मालूम करेंगे, अशार का मतलब जानेंगे, नज़्म का ख़ुलासा सीखेंगे और चंद मश्क़ी सरगर्मियाँ करेंगे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, पहले हम असनाफ़ सुखन के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इसके लिए आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और अहम नुकात जो हैं वो दर्ज करते जाएं। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि असनाफ़ सुखन कौन कौन से हैं? इससे पहले पिछली जमातों में भी आपने सुना है, इसके ताल्लुक़ से बताइए। नात है, गज़ल, मुनाजात है, मनक़बत है, गज़ल है, मरसिया है, रुबाई है और नज़्म है। ये तमाम जो हैं असनाफ़ सुखन कहलाते हैं। इससे भी ज़्यादा और कई हैं, इतना आपके लिए काफ़ी है। हमद किसे कहते हैं? हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है। नात किसे कहते हैं बताइए? नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। अच्छा, मुनाजात किसे कहते हैं? मुनाजात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें पहले खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है, बाद में अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। अच्छा, मनक़बत किसे कहते हैं? मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें औलिया इकराम की तारीफ़ बयान की जाती है। अच्छा, मरसिया किसे कहते हैं बताइए? मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरहूम शख्स की तारीफ़ बयान करके गम का इजहार किया जाता है। अच्छा, रुबाई किसे कहते हैं? याद रखिए, 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ़ होता है और तीसरा मिसरा रदीफ़ और खाफिया से आज़ाद होता है। गज़ल किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, याद रखिए, गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करने के हैं। शायरी की इस्तिलाह में गज़ल उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुस्न और इश्क की बातों के साथ साथ ज़माने का हाल भी बयान किया जाता है। आजकल हर तरह के मज़ामीन जो हैं गज़ल में बयान किए जा रहे हैं। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है। इस कालम अलिफ़ में चंद अल्फाज हैं और कालम बे में चंद अल्फाज हैं। कालम अलिफ़ से के जो अल्फाज हैं उसका जवाब आपको कालम बे में तलाश करके सही जवाब के कालम में सही जवाब लिखना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, हमद, नात, गज़ल, मरसिया, रुबाई। बे में है मरहूम की तारीफ़, 4 मिसरों वाली नज़्म, खुदा की तारीफ़, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, औरतों से बातें करना। अच्छा बताइए, हमद खुदा की तारीफ़, ठीक है। नात उस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़। अच्छा, गज़ल औरतों से बातें करना के मानी हैं, इसके गज़ल के लुग़वी मानी हैं। मरसिया मरहूम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली गज़ल। रुबाई 4 मिसरों वाली नज़्म। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, नज़्म और उसके ख़ुसूसियात के मुताल्लिक़ चंद मालूमात हासिल करेंगे। याद रखिए, नज़्म के मानी पिरोने के हैं, यानी हार में मन के पिरोना, पिरोने के हैं। याद रखिए, नज़्म वो मंजूम कलाम है जिसमें कोई ख़याल या मौज़ू को तरतीब व तंज़ीम के साथ पेश किया जाता है। इसमें आज़ादी ख़याल की पूरी गुंजाइश होती है। नज़्में कुदरती मनाजिर, हुब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत, कौमी एकजहती जैसे मौज़ूआत पर लिखने का चलन आम है। नज़्म आमद बहार में मौसम बहार की आमद के खुशनुमा मंज़र की तस्वीर कशी की गई है। बहार के आने से सारा माहौल बदल जाता है। हंसती हुई कलियाँ, इतरा कर चलती हुई शमीम, सुर्ख लिबास पहने फूल और चिड़ियों की सदाएं, गोया
بہار کا اعلان کرتی ہیں۔ اس نظم میں دل لبھانے والے خوبصورت مناظر کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے نظم پڑھنے سے پہلے نظم کے شاعر شوق خدوائی کا مختصر تعارف جانیں گے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے ان کا جو اصل نام ہے احمد علی ہے، قلمی نام شوق خدوائی ہے۔ یاد رکھیے یہ ان کی تصویر ہے۔ وہ جگور ضلع بارہ بنکی اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ دیکھیے ہندوستان کے نقشے میں اتر پردیش دکھایا گیا ہے اور وہاں پر ضلع بارہ بنکی بھی کالا تھوڑا نشان نظر آ رہا ہے، یاد رکھیے۔ انہوں نے قدرتی مناظر کے علاوہ تتلیوں اور چڑیوں پر بڑی دلچسپ نظمیں لکھی ہیں۔ وہ موزوں الفاظ اور آسان زبان میں ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ اس چیز یا منظر کا سارا حسن آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ شوق خدوائی کا نیچرل شاعری میں ایک اہم مقام ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم نظم پڑھنے سے پہلے اس میں جو استعمال کیے گئے نئے الفاظ، کتاب جو ہے نکالیے، صفحہ نمبر 29 میں دیکھیے، چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی بھی ہیں۔ پھر بھی یہاں پر جو ہے آپ ایک ایک لفظ کا معنی بتاتے جائیں، وہاں پر دیکھنے سے پہلے بتائیں، اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو کتاب میں دیکھ لیں۔ انبار، انبار کے معنی ہیں ڈھیر یا ذخیرہ۔ اوس، شبنم، دشت، جنگل ہے۔ دلربا، دل لبھانے والا یا معشوق مراد ہے۔ سبزہ، شادابی، تازگی، ہریالی یا نباتات، پیڑ پودے۔ شمیم، خوشبودار ٹھنڈی ہوا ہے۔ نغمہ زا، گانا گانا گانا۔ اقصائے عالم، دور تک پھیلی ہوئی دنیا۔ جھلنا، حرکت دینا۔ ہیبت، خوف، ڈر یا رعب۔ دہکنا، جلنا، تپش۔ رواں، بہنا یا جاری رہنا۔ لالا، ایک قسم کا سرخ پھول۔ وردی، ہم وضع لباس، یعنی انگریزی میں یونیفارم جو کہتے ہیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، آئیے صفحہ نمبر 28 کھولیے۔ آج ہم جو ہے آمد بہار نظم جو کہ شوق خدوائی کی لکھی ہوئی ہے، تمکین خانم طالبہ ہیں، سال دوم PUC پاس کر چکی ہیں، اڑگنی کی رہنے والی ہیں۔ ان کی سریلی آواز میں آج ہم جو ہے آمد بہار نظم سنتے ہیں۔ ہوا چاروں طرف خسائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی۔ ہوائے صبح اس کے ساتھ پنکھا جھلتی آتی ہے، ہنسی پڑتی ہے کلیاں جب یہ ان کو منہ دکھاتی ہے۔ پہاڑوں سے بہایا اس نے برف صاف پگھلا کر، رواں ہو کر وہی پانی سمندر میں ملا جا کر۔ شمیم باغ نے سیکھا چلن اترا کے چلنے کا، زمانہ آ گیا پردے سے سبزے کے نکلنے کا۔ دلہن کی شکل ہر گل نے لباس سرخ پہنا ہے، شجر کے جسم پر کیا خوش نما پھولوں کا گہنا ہے، تعجب کیا جو ہے بت سے خزاں پہ زردی ہے، کہ وہ فوج اس پہ غالب آئے جس کی سرخ وردی ہے۔ پلاتی ہے شجر کو اوس اپنا دودھ لا لا کر، محبت سے ہوا منہ چومتی ہے بار بار آ کر، جڑیں اندر ہی اندر پھیل کر خوب
قوت پکڑتی ہے، زمیں ان کو جکڑتی ہے، زمیں کو وہ جکڑتی ہے۔ چمن اور دشت میں ہے ہر طرف انبار پھولوں کا، جدھر دیکھو زمیں پہنے ہوئے ہیں ہار پھولوں کا، ہے روشن چاندنی کے پھول یا تارے چمکتے ہیں، کھلے ہیں پھول لالے کے یہ انگارے دہکتے ہیں۔ ہزاروں رنگ کی چڑیاں ہے شکلیں خوش نما جن کی، ادائیں دلربا جن کی، صدائیں نغمزا جن کی، بہار آنے سے خوش ہے ہر طرف اطرات پھرتی ہے، ہوا تو ناچتی پھرتی ہے، چڑیاں گاتی پھرتی ہے، ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ اچھا، تو میں یہاں پر تنکین خانم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے اب ہم ایک ایک شعر جو ہے اس کا مطلب جانتے جائیں آمد بہار کا۔ یہاں پر دیکھیے، ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر موسم بہار کی آمد کے خوشنما منظر کی تصویر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہوا چاروں طرف بہار کے آنے کا اعلان کرتے ہوئے بہار آئی پکارتی آتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہوائے صبح اس کے ساتھ پنکھا جھولتی آتی ہے، ہنسی پڑتی ہیں کلیاں جب یہ ان کو منہ دکھاتی ہیں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بہار کے آنے پر جیسے ہی صبح کی ٹھنڈی ہوا پنکھا جھولتی ہوئی آتی ہے اور اپنا منہ دکھاتی ہے تو کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ پہاڑوں سے بہایا اس نے برف صاف پگھلا کر، رواں ہو کر وہی پانی سمندر میں ملا جا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہار کے آتے ہی پہاڑوں پر جمی ہوئی برف، جو پاک اور شفاف برف ہے، وہ پگھل کر پانی بن کر بہنے لگتی ہے، اور وہی پانی بہتے ہوئے سمندر میں جا کر مل جاتا ہے۔ شمی میں باغ نے سیکھا چلن اترا کے چلنے کا، زمانہ آ گیا پردے سے سبزے کے نکلنے کا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اب باغ میں ٹھنڈی ہوا نے اترا کے چلنا سیکھ لیا ہے، کیونکہ چاروں طرف پھولوں کے کھلنے سے باغوں میں خوشبودار ہوا چلنے لگی ہے اور سبزہ اگنے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، دلہن کی شکل ہر گل نے لباس سرخ پہنا ہے، شجر کے جسم پر کیا خوشنما پھولوں کا گہنا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر پھول سرخ لباس پہنے دلہن کی طرح نظر آ رہا ہے، اور تمام درخت پھولوں کے خوشنما گہنے پہنے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، تعجب کیا جو ہیبت سے خزاں کے رخ پہ زردی ہے، کہ وہ فوج اس پہ غالب آئی جس کی سرخ وردی ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ موسم بہار کی رونق دیکھ کر خزاں پر ہیبت طاری ہے اور اس کے چہرے پر زردی چھائی ہے، گویا سرخ وردی والی فوج اس پر غالب آ گئی ہو۔ اور ایک شعر ہے دیکھیے، پلاتی ہے شجر کو اوس اپنا دودھ لالا کر، محبت سے ہوا منہ چومتی ہے بار بار آ کر۔ اس شعر کا مطلب ہے پودوں کے لیے شبنم دودھ کا کام دے رہی ہے،
अपना दूध लाला कर पौधों को पिला रही है और एक माँ की तरह हवा बार बार दरख्तों का मुंह चूम रही है। जिस तरह से माँ का दूध पीकर छोटा जो नवजायद बच्चा होता है बहुत जल्द परवान चढ़ता है, नशोनुमा पाता है, इसी तरह शबनम के पानी से पेड़ पौधे जो है बहुत जल्द जो है नशोनुमा पाते हैं। यही बताना चाहता है शायर। देखिए यहाँ पर जड़ें अंदर ही अंदर फैल कर क़ुव्वत पकड़ती हैं, ज़मीं इनको जकड़ती है, ज़मीं को वो जकड़ती हैं। यानी जड़ें ज़मीन के अंदर ताकतवर होती जाती हैं, ज़मीन और जड़ें आपस में एक दूसरे को मजबूती से जकड़ी रहती हैं। चमन और दश्त में हर तरफ अंबार फूलों का, जिधर देखो ज़मीं पहने हुए है हार फूलों का। इसका मतलब यह है कि बागों और जंगलों में हर तरफ फूलों के अंबार नज़र आते हैं। ऐसा लगता है गोया ज़मीन फूलों के हारों से लदी हुई हो। है रोशन चांदनी के फूल या तारे चमकते हैं, खिले हैं फूल लाले के या अंगारे दहकते हैं। इस शेर का मतलब यह है, देखिए पता नहीं कि चारों तरफ रोशन चांदनी है या तारे चमक रहे हैं, ये लाले के फूल अंगारों की तरह दहक रहे हैं। यानी जो लाले के फूल हैं वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे अंगार के शोले निकल रहे हों। हज़ारों रंग की चिड़ियाँ हैं शक्लें खुशनुमा जिनकी, अदाएँ दिलरुबा जिनकी, सदाएँ नगमाज़ा जिनकी। इस शेर का मतलब ये है हज़ारों रंग की चिड़ियाँ जिनकी शक्लें खुशनुमा हैं और अदाएँ दिलरुबा हैं और जिनकी आवाज़ में नगमा पाया जाता है, बहार आने से खुश हैं। हर तरफ इतराती फिरती हैं, हवा तो नाचती फिरती है, चिड़ियाँ गाती फिरती हैं। यानी बहार आने की वजह से जो रंग बिरंगी चिड़ियाँ हैं बहार के आने से खुश हैं और हर तरफ खुशी से नाचती गाती इतराती फिरती हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आइए आपको इम्तहान में जो है आमद बहार का ख़ुलासा 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपको इस तरह से ख़ुलासा लिखना है। देखिए नज़्म आमद बहार शौक़ किदवाई की लिखी हुई है। इस नज़्म में शायर मौसम बहार की आमद के खुशनुमा मंज़र की तस्वीर पेश करते हुए कहते हैं कि हवा चारों तरफ बहार के आने का ऐलान करती है। जैसे ही सुबह की ठंडी हवा पंखा झूलने लगती है तो कलियां खिल उठती हैं और पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ पिघलकर पानी बनकर बहने लगती है और वही पानी समंदर में जाकर मिल जाता है। चारों तरफ फूलों के खिलने से बागों में खुशबूदार हवा चलने लगी है और सब्ज़ा भी उगाया है। हर फूल सुर्ख लिबास पहने दुल्हन की तरह नज़र आ रहा है। तमाम दरख्त फूलों के खुशनुमा गहने पहने दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर ख़िज़ां पर हैबत तारी है और उसके चेहरे पर जर्दी छाई है, गोया सुर्ख वर्दी वाली फ़ौज उस पर गालिब आ गई हो। पौधों के लिए शबनम दूध का काम दे रही है और एक माँ की तरह हवा बार बार दरख्तों का मुंह चूम रही है। जड़ें ज़मीन के अंदर ताकतवर होती जा रही हैं। चमन में, जंगल में हर तरफ फूलों के अंबार हैं। ऐसा लगता है गोया ज़मीन फूलों के हारों से लदी हुई हो। पता नहीं कि चारों तरफ रोशन चांदनी है या तारे चमक रहे हैं या लाले के फूल अंगारों की तरह दहक रहे हैं। हज़ारों रंग की चिड़ियाँ जिनकी शक्लें खुशनुमा, अदाएँ दिलरुबा हैं और आवाज़ में नगमा पाया जाता है, बहार के आने से खुश हैं और हर तरफ नाचती गाती इतराती फिरती हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी है। दर्ज झेल सवालों के जवाब एक एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है, हवा चारों तरफ क्या पुकारती आई? जवाब बताइए। हवा चारों तरफ बहार आई पुकारती आई। सवाल है, कलियाँ कब हंस पड़ती हैं?
بہار کے موسم میں ہوائے صبح پنکھا جھلتی ہوئی جب اپنا منہ دکھاتی ہے تو کلیاں ہنس پڑتی ہیں۔ اچھا، اوس کون سا کام انجام دیتی ہے؟ اوس درختوں کو دودھ لالا کر پلانے کا کام انجام دیتی ہے۔ خزاں کے رخ پہ زردی کیوں چھائی ہے؟ آمد بہار کی ہیبت سے خزاں کے رخ پہ زردی چھائی ہے۔ لالا کے پھولوں کو دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ لالا کے پھولوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ ایک بیاض میں کاپی میں لکھ کر رکھ لیں۔ اچھا، ایک سرگرمی اور ہے، درج ذیل سوالوں کے جوابات 2-3 جملوں میں لکھیے۔ بہار آنے سے پہاڑوں میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب دیکھیے، بہار کے آنے سے پہاڑوں میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی اور پانی بن کر بہنے لگی۔ وہی پانی سمندر میں جا کر مل گیا۔ جواب دیجیے، درخت پھولوں کے گہنے کب پہنتے ہیں؟ بہار کے موسم میں درخت پھولوں سے بھر جاتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں جیسے پھولوں کے گہنے پہنے ہوں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، دیکھیے، بہار کے موسم میں چڑیاں کیا کرتی ہیں؟ بتائیے۔ بہار کے موسم میں رنگ برنگی خوش نما چڑیاں ناچتی، خوشی کے نغمے گاتی اور اتراتی پھرتی ہیں۔ اچھا، نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کے لغوی معنی پرونے کے ہیں، جس میں کوئی خیال یا موضوع کو ترتیب و تنظیم کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سرگرمی ہے، ان الفاظ کے اجداد بتائیے۔ بتائیے، ہار کا ضد کیا ہے؟ ہارنا، ہار کا ضد جیت۔ بہار خزاں، زمین آسمان۔ روشن بتائیے، تاریک۔ خوش نما بدنما۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک سرگرمی ہے، تذکیر و تانیث کی نشاندہی کیجیے۔ تذکیر مذکر ہے، تانیث مؤنث ہے۔ یہاں پر دیکھیے، شمیم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ دلہن آ رہی ہے، دلہن مذکر ہے یا مؤنث؟ بتائیے، دلہن مؤنث ہے۔ پنکھا پھر رہا ہے، پنکھا بڑا ہے، کیا ہے یہ؟ مذکر۔ ہوا آئی، کیا ہے؟ مؤنث۔ بہار آیا نہیں، بہار آئی، مؤنث۔ شجر بہت بڑا ہے، کیا ہے یہ؟ مذکر۔ اوس مؤنث۔ چمن کیا ہے؟ مذکر، ایک بہت بڑا چمن ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سرگرمی ہے، ذیل کے مصروں کو مناسب الفاظ سے مکمل کیجیے۔ ہنسی پڑتی ہیں ڈیش جب یہ ان کو منہ دکھاتی ہیں، کیا آنا چاہیے؟ کلیاں، ویری گڈ۔ دوسرا دیکھیے، رواں ہو کر یہی پانی ڈیش میں ملا جا کر، کیا آنا چاہیے؟ ویری گڈ، سمندر۔ دوسرا دیکھیے، چمن اور دشت میں ہر طرف انبار ڈیش کا، کس کا؟ جواب دیجیے، پھولوں کا۔ اچھا، ہزاروں رنگ کی چڑیاں ہیں شکلیں ڈیش جن کی، کیا آنا چاہیے؟ جواب خوشنما۔ اچھا، ہوا تو ناچتی پھرتی ہے، چڑیاں ڈیش پھرتی ہیں، کیا آنا چاہیے؟ جواب بتائیے، چڑیاں گاتی پھرتی ہیں، ویری گڈ۔ اچھا، ایک اور سرگرمی ہے، دیکھیے، قوسین میں دیے گئے الفاظ کی تکرار سے اقتباس مکمل کیجیے۔ یہاں پر دیکھیے، قوسین میں سوندھی، روم، امنڈ، رم جھم، بار، ٹھنڈی، باغ، ہلکی، سائیں، اتنے الفاظ دیے گئے ہیں۔ یہ جو عبارت ہے، اس میں جہاں پر خالی جگہ ہے، اس میں سے ایک ایک لفظ دہرانا ہے، 2 بار لکھنا ہے، لفظ کی تکرار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہاں دیکھو، ہوا ڈیش کرنے لگی، کیا کرنے لگی؟ کیا آنا چاہیے؟ دیکھیے، ہوا سائیں سائیں کرنے لگی، ایک آواز ہے، ہوا کی آواز، سائیں سائیں کرنے لگی۔ اور بادل بھی ڈیش کر آنے لگے، ڈیش ڈیش کر آنے لگے، کیا آنا چاہیے؟ بتائیے۔ اور بادل بھی، بتائیے،
उमंड उमंड कर आने लगे। लो डैश बरसात होने लगी। कैसी बरसात होने लगी बताइए, क्या आना चाहिए? रिमझिम बरसात होने लगी। दूसरा देखिए, हर तरफ मिट्टी की डैश खुशबू महकने लगी। क्या आना चाहिए यहाँ पर? सोंधी सोंधी। चलो चल कर डैश बरसात का मज़ा लें। क्या आना चाहिए यहाँ पर? चलो चल कर क्या आना चाहिए? हल्की हल्की बरसात का मज़ा लूटें। ऐसा मौका डैश नहीं आता, डैश डैश नहीं आता। क्या आना चाहिए? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आहा डैश नशे में डूबने लगा, रोम रोम। क्या आना चाहिए? रोम रोम नशे में डूबने लगा। डैश फवार का मज़ा ही कुछ और है। कैसी फवार का मज़ा? ठंडी ठंडी फवार का मज़ा ही कुछ और है। इस सुहाने मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए दिल डैश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। अच्छा तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं जिनके 4 मुतबादल जवाबात हैं। इनमें से सही जवाब आपको बताना है। सवाल है, नज़्म आमद बहार के शायर कौन हैं? बताइए। ए माहिरुल क़ादरी, बी शौक़ क़िदवाई, सी जोश मली आबादी, डी फ़िराक़ गोरखपुरी। कौन है बताइए जवाब? शौक़ क़िदवाई। अच्छा दूसरा सवाल है, हवा चारों तरफ किस बात का ऐलान करती हुई आई? जवाब है बहार के आने का, ये बी तूफ़ान आने का, सी ख़िज़ां आने का, डी बरसात आने का। क्या आना चाहिए जवाब बताइए? ए बहार आने का। दरख्तों को दूध लाला कर कौन पिलाती है? कौन पिला रही है? ए गवालन यानी दूध बेचने वाली, बी गाय, सी बकरी, डी औस। क्या आना चाहिए जवाब? औस। अच्छा नज़्म के लुग़वी मानी हैं क्या है? ए पिरोना, बी इंतज़ाम, सी शायरी, डी एहतमाम। क्या आना चाहिए जवाब? पिरोना। अच्छा वो मंजूम कलाम जिसमें कोई ख़याल या मौजू को तरतीब व तंज़ीम के साथ पेश किया जाता है क्या कहलाता है? ए नज़्म, बी गज़ल, सी क़सीदा, डी मरसिया। क्या आना चाहिए जवाब? नज़्म, ए नज़्म। ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको घर पर काम दिया जा रहा है। नज़्म आमद बहार का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखना है, ये एक सरगर्मी है। दूसरा, इस नज़्म के तमाम मशक़ी सवालात के जवाब लिखने हैं। मैंने असबाक़ में सबक कराते वक्त तमाम सवालों के जवाब आपको बता दिए हैं। वही जवाबात आपको लिख कर जो है अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाना है। तीसरा, सफ़ा नंबर 30 पर कौसैन में दिए गए अल्फाज की तकरार से ये इख्तिबास मुकम्मल कीजिए। मैंने बताया है, फिर एक बार आपको क्या है लिख कर अपने मोहतरम उर्दू मुअल्लिम या मुअल्लिमा को दिखाना है। बस आज की क्लास यहीं पर बर्खास्त की जाती है। अगली क्लास में हम जोश मली आबादी की नज़्म रिश्वत पढ़ेंगे। आप उस नज़्म को अच्छी तरह से पढ़ लें। आज पढ़ाए गए हम नुकात, सवालात व जवाबात चाहे मारूज़ी हों या एक या दो जुमलों के, ये तमाम सवालात व जवाबात और ख़ुलासा अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें, क्योंकि ये इम्तिहान में आपको पूछेंगे और अगली क्लास में मैं भी इससे मुतल्लक़ पूछूंगा। इसलिए आप जो है इन सवालात के जवाबात को अच्छी तरह से याद रख लिए। अच्छा तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं आप तमाम से बस यही इल्तिजा करता हूँ कि ये जो वबा फैली हुई है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। अपनी हिफाजत आप ख़ुद करें। हमेशा मास्क पहनें, बाहर घर से निकलते वक्त मास्क पहन कर जाएं और सोशल डिस्टेंस कायम रखें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, घर में पाकी सफाई रखें, बड़ों का बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह आप तमाम को तमाम आफ़ात व बलायात से महफूज रखे।
خدا حافظ.